अस्सलाम वालेकुम। डट के खड़ा है कप्तान, बाद में पता चला कि पाँव पे पड़ा है कप्तान। ये अल्फाज थे मरियम नवाज़ के आज मानसेरा वाले जलसे में। कहते हैं हम तो यही सुन रहे थे जी, डट के खड़ा है कप्तान। तो बाद में मलक रियाज बहरिया टाउन वाले ने बताया है कि जी वो तो पाँव में पड़ा है कप्तान। ओए होए 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 होए। मरियम नवाज़ का जनाब ज़बरदस्त जलसा, शहबाज शरीफ साहब का ज़बरदस्त जलसा, और उन्होंने कहा है कि जनाब ये KPK का जो वज़ीर आला है महमूद ख़ान, ये सीधा हो जाए और ये आटा सस्ता करे, 400 रुपए का थैला करे, वरना मैं इसके ख़िलाफ़ एक्शन भी लूँगा। और उन्होंने वही बात दोहराई है कि मैं कपड़े बेच के भी ये सस्ता करूँगा। ठीक है, तो ये उन्होंने बातें की हैं। फिर उन्होंने वहाँ का बहुत बड़ा पैकेज के ऐलान किए हैं। जैसे ये शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ हुकूमत का वतीरा होता है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ पे फिर वो अरबों खरबों रुपए की डेवलपमेंट करते हैं और लोगों पे लगाते हैं, जबकि न्याजी जहाँ जाता है वहाँ गालियाँ देता है और नई नई बातें करता है। ठीक है जी, नई नई गालियाँ देता है, गालियाँ। अब बात यह है कि आज भी न्याजी साहब की तकरीर के ऊपर भी बताएंगे कि वो क्या कर रहा है, क्या उसका अगला ऐलान है और किस तरीके से वो प्लानिंग कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो फ़िलहाल तो यही कह रहे हैं कि जनाब न्याजी साहब की हवा निकल गई है। और ये जो कल वीडियो लीक हुई थी इसकी वो मलक रियाज बहरिया टाउन वाले की और जरदारी साहब की, वो बिल्कुल सच है। क्योंकि आज इमरान ख़ान ने कहा है कि मुझे 3 बंदों से बहुत ज़्यादा ख़तरा है और 3 बंदों को ही मैं सबक सिखाना चाहता हूँ, जिसमें राना सनाउल्लाह होते उन पहले नंबर पे है ना। राना सनाउल्लाह तो पहले नंबर पे है ना जी। तो इसके बाद जनाब हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ, अब तोकों का रुख इधर हो गया, जरदारी बीच में से निकल गया है। अच्छा जी, ये अब ये वाज़ेह हो गया है कि उसने जरदारी साहब से और मुराद अली शाह जो सिंध में भी आपको पता है हुआ है, आंसू गैस सारा कुछ, उसका उसने ज़िक्र नहीं किया। और उसने जनाब ये ज़िक्र किया है कि मुझे 3 बंदों से ख़तरा है, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और राना सनाउल्लाह। ठीक है, तो अभी मैं ये पार्क में वॉक कर रहा था, ये पार्क में तो हमारे पुराने दोस्त हैं वो मिल गए हैं। सर अपना नाम भी बताएं, ये भी कोई बात करना चाह रहे हैं, नाम बताएं जी। इमरान कुरैशी मेरा नाम है। ऊंचे बोले सर। इमरान कुरैशी मेरा नाम है। हाँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ, एक शख्स जिस पे इल्ज़ाम साबित हो गया, उसे सज़ा भी हो गई हो, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कैसे बन सकता है, ये मुझे बताएं। इसको बोल टैंपरिंग पे जुर्माना भी हुआ, इमरान खान को बोल टैंपरिंग पे जुर्माना भी हुआ और इंटरनेशनल अदालत ने इसको सज़ा भी दी, मैच पे पाबंदियाँ लग गई। और इसको वज़ीर आज़म की सीट नहीं होनी चाहिए इसके लिए। क्यों? जो मुजरम है, जिस पे साबित हो गया और जिसको सज़ा भी हो गई है, और वो वज़ीर आज़म बन रहा है, और इंटरनेशनल अदालत ने इसको फैसला दिया। हाँ, कोई पाकिस्तानी अदालत या कोई और मुल्क की अदालत, एक अदालत ने नहीं, इंटरनेशनल अदालत ने इसको मुजरम करार दिया और इसको सज़ा भी दी। और दूसरा ये कि ये बंदा जो है ना, पर्सनली मैं तौर पर कह रहा हूँ, ये बंदा एकेडमी लेवल का बंदा है, एकेडमी चलाए क्रिकेट की, ठीक है, मैं खुश हूँगा, एकेडमी चलाए, अपनी जो इसने सारी ज़िंदगी काम किया है उसको ग्रूम करे, उसको अच्छा बना के दिखाए, पूरी दुनिया को दिखाए कि हाँ मैं एक चीज़ हूँ। ये तो नहीं कि उसको उठा के वज़ीर आज़म बना दो, इस लेवल का बंदा ही नहीं है। ये नहीं कि ये कह रहे हैं जी काउंसलर लेवल का बंदा ही नहीं था, उसको वज़ीर आज़म बना दिया। थैंक यू सर, आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो ये हम बात कर रहे थे, ये जो जलसे हुए हैं, इमरान ख़ान ने तो ऐलान कर दिया कि मैं पंजाब नहीं जाऊंगा। तो वो जलसा कर रहा है 4 सद्दा में। ठीक है जी, उसने उधर ही रहना है, 4 सद्दा तो पेशावर तो KPK उधर ही रहना है। अब इसका हाल ये है कि 3 सूबों में ये नहीं जा सकता। ठीक है, अब ये चाहता क्या है, कर क्या रहा है। ठीक है, आज फिर क्या ये कह रहा था, इसका क्या मतलब है? कहते जी अब हम आएंगे तैयारी के साथ। तो तैयारी का इसका मतलब सर जी बहुत डिफरेंट है। तैयारी का मतलब अब ये कह रहा है जी मैं कारकुनों को तैयार कर रहा हूँ
کہ وہ تیاری کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا کہ جناب یہ ہمارے اوپر تشدد کریں گے، آنسو گیس پھینکیں گے، لاٹھی چارج کریں گے، گرفتاریاں کریں گے، گولیاں برسائیں گے. یہ ہمیں پہلے پتہ نہیں تھا. اب ہمیں اس کا پتہ لگ گیا ہے. تو اب میں جب بھی آؤں گا، اول تو ڈیٹ ہی نہیں اناؤنس کرے گا، بزدل آدمی ہے یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ بڑکے ہی ہیں. لیکن جو اس کی بڑکے ہیں ہم نے اس کو دیکھنا تو ہے نا رانا ثناء اللہ صاحب. اب وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں آؤں گا نا اب میں خالی ہاتھ نہیں آؤں گا. یہ جہاد ہے اور یہ اب بندوق پستول اپنے ہاتھ میں لانا چاہتا ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ بندوق پستول اپنے ہاتھ میں لانا چاہتا ہے اور وہ جہاد کرنا چاہتا ہے. جہاد، لڑائی والا جہاد. پہلے تو لفظوں والا تھا نا، اب یہ لڑائی والا جہاد کرنا چاہ رہا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کارکنوں کو مسلح کر رہا ہے. یہ اس کی بھول ہے عمران خان کی. یہ جتنا یہ پاگل پن کا مظاہرہ کرے گا نا، یہ پھنستا جائے گا. اب اس کی ہمت ہی ختم ہوگی. اس کی ہمت نے جواب دے دی ہے. وہ اس کے قابل ہی نہیں رہا کہ اس کو جناب آپ چھوڑ دیں. لیکن عوام کے لیے یہ معاملہ جو بندہ ہوتا ہے نا، وہ عوام کے لیے خطرناک ہوتا ہے اور اس کو گلیوں سڑکوں پہ نہیں چھوڑنا چاہیے. تو اس کو کسی بھی طریقے سے گرفتاری کی جائے. اور وہ جو محمود خان ہے اس کے اوپر بھی پاور کو مس یوز کرنے کا، ہیلی کاپٹر کو مس یوز کرنے کا FIR اور پرچہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا جی. تو جب ان کے اوپر پرچے ہو جائیں گے تو یہ پھر جو ہے نا وہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. اور اس کی بھی گرفتاری بہت ضروری ہے. اس کو تو میں کہہ رہا ہوں کہ سکون والا ٹیکہ لگا کے نا تو اس کو گرفتار کر لیں، ورنہ اس نے جو ہے وہ قوم کو خراب کرنا ہے. اس لیے اس کو ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس کو وہ آزادی نہ ہو گھومنے پھرنے کا. جس طرح اس کا وتیرہ ہے، یہ نشہ کر کے آیا ہے، یہ پوری قوم کو برباد کرے گا. تو یہ انہی خیالات کے ساتھ اور انہی حالات کے ساتھ اور انہی واقعات کے ساتھ میں نے آپ کو پارک کی سیر کروائی ہے. مزید کروا دیتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ پارک ہے ہمارا، قریبی پارک ہے. یہ اس وقت جو ہے وہ کافی رش ہے. یہ دیکھیں، یہ رش ہے کافی. لوگ کوئی کھیل رہے ہیں، کوئی یہ وہ گراسی یا پلاٹ ہمارا دیکھیں یہ والا. ٹھیک ہے، اب اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں. لیکن وہاں شہباز شریف صاحب نے اور مریم نواز صاحبہ نے اس کی خوب منجی ٹھوکی ہے. ریئلی بہت جوش تھا، بہت بڑا جلسہ تھا KPK میں. ٹھیک ہے، یہ تو KPK میں چلا گیا ہے نا، وہ اب ادھر پنجاب میں نہیں آ سکتا. ٹھیک ہے. اور آخر میں وہ جو ہم نعرہ لگاتے ہوتے ہیں کہ PTI کے استعفے منظور 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 کرو، یہ بہت ضروری ہے. یہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں، ضروری ہے. ایک بات تو یہ ضروری ہے کہ PTI کے استعفے منظور کرو، ہر صورت میں اس کے استعفے منظور کرو. اور دوسری اہم بات کون سی ہے کہ پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کراؤ. یہ بہت ضروری ہے. اس کے اوپر جو ہے نا وہ سستی ہو رہی ہے پنجاب حکومت کی. ان کو چاہیے کہ اس کے اوپر جناب وہ فوری طور پہ پنجاب میں الیکشن کریں. تینوں صوبوں میں ہو گئے ہیں. تو یہ اذان کا وقت ہو گیا ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے. تو ہم اپنی ویڈیو کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.